أهلا بكم أصدقائي صديقاتي في كل مكان. أرحب بكم مرة أخرى في سلسلة دروس تعلم قواعد اللغة الفرنسية مع الشرح باللغة العربية. درسنا اليوم يتعلق ب le subjonctif présent. le subjonctif présent. سنتعرف في هذا الدرس على ما هو le subjonctif كصيغة من صيغ الصرف. بعد ذلك سنتعرف على زمن من بين أزمنة هذه الصيغة. ونبدأ أولا بتعريف le subjonctif. Le subjonctif est un mode. Le subjonctif est un mode. Le subjonctif هو صيغة تماما كباقي صيغ الصرف في اللغة الفرنسية كالانديكاتيف، l'impératif, l'infinitif, le conditionnel إلى غير ذلك من صيغ الصرف. Le subjonctif est un mode utilisé pour exprimer un doute. إذا تستعمل صيغة le subjonctif للتعبير عن شك، un doute، شك أو ريبة. un fait souhaité، حدث يتمنى حدوثه، un fait souhaité. une action incertaine، حدث مشكوك فيه qui n'a donc pas été réalisé والذي لم يتحقق بعد. au moment où nous nous exprimons، في الوقت الذي نتحدث فيه أو الذي نعبر فيه. إذا le subjonctif يشبه كثيرا le conditionnel. الفرق هو أن le subjonctif يكون في الغالب مسبوق ب que. il est souvent introduit par que أو que مع فتحة إذا كانت الكلمة التي ستليها تبدأ بحرف متحرك une voyelle. il y a 4 temps au subjonctif. هناك 4 أزمنة في le subjonctif. هناك le présent، le passé، l'imparfait، le plus que parfait. 4 أزمنة: le présent، le passé, l'imparfait et le plus que parfait. Seuls les 2 premiers sont couramment utilisés. أي فقط الاثنين الأولين le présent et le passé هي الأكثر استعمالا. le présent سنراه في هذا الدرس و le passé سنراه في دروس قادمة. إذا أصدقائي ننتقل للتعرف على مختلف استخدامات le subjonctif présent. متى نستعمل le subjonctif présent؟ il sert à exprimer، يستعمل للتعبير عن le doute، l'incertitude، الشك أو الريبة. le doute الشك أو عدم اليقين l'incertitude. وكمثال je doute qu'il arrive à temps. je doute qu'il arrive à temps. أشك بأنه سيصل في الموعد أو في الوقت المحدد. je doute أشك qu'il arrive أن يصل. هنا فعل arriver. je doute أشك qu'il arrive à temps. أشك أنه سيصل في الوقت المحدد. هنا فعل arriver. le verbe arriver لم يصرف في le présent de l'indicatif، صرف هنا في le subjonctif présent رغم تشابه التصريف، لذلك يجب الانتباه. الاستعمال الثاني l'obligation، la nécessité. l'obligation، la nécessité أي الوجوب أو الحاجة، أي الاضطرار إلى فعل شيء. l'obligation أي الفرض أو الواجب، la nécessité الحاجة إلى القيام بشيء ما. مثلا vous devez partir maintenant afin que vous ne ratiez pas votre train. vous devez partir maintenant afin que vous ne ratiez pas votre train. يجب عليكم الذهاب الآن لكي لا يفوتكم القطار. يجب عليكم الذهاب الآن. إذن هنا واجب، فرض، حاجة إلى فعل شيء ما. vous devez يعبر عن هذه الحاجة le verbe devoir. vous devez. الفعل المصرف هنا في le subjonctif présent هو rater. afin que، لاحظوا بأن le subjonctif يسبقه دائما أو في غالب الأحيان يسبقه que. afin que vous ne ratiez pas votre train، كي لا تفوتوا قطاركم. استعمال آخر هو le regret، الندم، le regret. مثال c'est dommage qu'ils ne viennent pas à la fête. من المؤسف ألا يأتوا إلى الحفلة. c'est dommage، من المؤسف. إذن هنا c'est dommage عبرت عن ندم أو حسرة أو تأسف. qu'ils ne viennent، هنا الفعل المصرف هنا هو venir. إذن تصريف venir
إذن هنا تصريف venir مع la troisième personne du pluriel الضمير الشخصي الثالث في الجمع il هو viennent pas à la fête. استعمال آخر un souhait un désir تمني أو رغبة un souhait un désir مثلا j'ai envie que tout le monde soit heureux j'ai envie que tout le monde soit heureux لدي رغبة أن يكون العالم سعيدا لدي رغبة j'ai envie que لاحظوا que انتبهوا إلى que tout le monde soit heureux هنا الفعل المصرف في le subjonctif présent هو être لاحظوا أنه قبل كل فعل مصرف في le subjonctif présent هناك عبارة تدل عن شيء ما كما رأينا هنا c'est dommage أي من المؤسف تعبر عن الأسف هنا كذلك j'ai envie لدي رغبة إذا انطلاقا من العبارة التي تسبق le subjonctif présent نستنتج دلالة le subjonctif أي ما الدور الذي يلعبه le subjonctif هنا مثال آخر une possibilité أي إمكانية مثلا il y a de fortes chances qu'elle obtienne son permis de conduire il y a de fortes chances qu'elle obtienne son permis de conduire il y a de fortes chances qu'elle obtienne son permis de conduire هناك حظ كثير il y a de fortes chances ونقول كذلك من المرجح أي نرجح إمكانية حدوث هذا الفعل من المرجح أنها ستحصل على رخصة القيادة qu'elle obtienne هنا الفعل المصرف هو obtenir ولاحظوا كذلك عبارة قبل le subjonctif présent il y a de fortes chances تعبر عن الإمكانية une possibilité ويستعمل كذلك le subjonctif présent من أجل التعبير عن la crainte la peur أي الخشية أو الخوف من حدوث شيء ما مثلا j'ai peur أخاف j'ai peur qu'il oublie notre rendez-vous j'ai peur qu'il oublie notre rendez-vous أخاف من أن ينسى موعدنا أخاف أن ينسى موعدنا هنا فعل oublier صرف في le subjonctif présent استعمال آخر la permission l'interdiction أي إما الإذن أو السماح بقيام شيء ما أو l'interdiction المنع أو الحظر مثلا j'accepte qu'il sorte avec ses amis j'accepte qu'il sorte avec ses amis أسمح بأن يخرج مع أصدقائه هنا الفعل المصرف هو فعل sortir في le subjonctif présent qu'il sorte استعمال آخر للسبجونكتيف présent هو un ordre أمر qu'il soit à l'heure au rendez-vous ليكن في الوقت المحدد في الموعد أي هناك أمر هنا المتكلم يعطي أمر بأن يكون هذا الشخص في الوقت المحدد في الموعد qu'il soit à l'heure au rendez-vous ليكن في الوقت المحدد في الموعد ننتقل الآن أصدقائي إلى كيفية تصريف الأفعال في le subjonctif présent la formation du subjonctif présent il se forme à partir de la troisième personne du pluriel de l'indicatif présent plus les terminaisons e, es, ions, iez, ent. أكرر il se forme à partir de la troisième personne du pluriel de l'indicatif présent أي يصرف انطلاقا من الضمير الشخصي الثالث في الجمع للحاضر الدلالي le présent de l'indicatif زائد النهايات e, es, ions, iez,
ENT. وكمثال نأخذ مثلا فعل parler. parler مع الضمير الشخصي الثالث في الجمع. La troisième personne du pluriel. Il parle كما تعلمون هي il parle. نحذف النهاية ENT ونضيف إليها النهايات EES, EONS, IEZ, ENT. كذلك الشأن بالنسبة لي finir. finir avec la troisième personne du pluriel de l'indicatif présent هي ils finissent. ils finissent. نحذف ENT تصبح لدينا finissent هكذا ونضيف إليها النهايات التي رأيناها من قبل. كذلك الشأن بالنسبة لبواغ. بواغ في الانديكاتيف بريزون مع الضمير الشخصي الثالث في الجمع هي ils boivent. ils boivent. نحذف ENT وتصبح لدينا boivent هكذا ونضيف إليها النهايات الخاصة بالسبجونكتيف بريزون. ونأخذ كما رأينا فعل parler. parler كما قلنا مع الضمير الشخصي الثالث في الجمع للحاضر الدلالي لو بريزون دو لانديكاتيف هو il parle. il parle. نحذف ENT ونضيف إليه النهايات كما رأيناها que je parle, que tu parles, qu'il أو qu'elle parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'il أو qu'elle parle. وهناك أصدقائي بالنسبة لهذا الزمن كذلك هناك بعض الأفعال غير قابلة لهذه القاعدة، مثلا être, avoir, aller, faire, pouvoir, vouloir. كذلك savoir, valoir, falloir و pleuvoir. وفي الأخير أصدقائي وكما جرت العادة أقترح عليكم تمرينا بسيطا يتعلق بالدرس. يقول التمرين mettez les verbes en rouge au subjonctif présent et précisez la valeur du subjonctif. أي صرفوا الأفعال التي هي بالأحمر أمامكم هنا صرفوها إلى le subjonctif présent. subjonctif présent. حددوا استعمالات أو قيم les valeurs du subjonctif présent في هذه الجمل. وكما رأينا في الدرس فإن استعمالات le subjonctif présent تتعدد ما بين un ordre أمر, une obligation فرض أو إجبار, un souhait أو un désir تمني أو رغبة, une possibilité إمكانية, la crainte, la peur خوف أو خشية إلى غير ذلك من الاستعمالات التي رأيناها في هذا الدرس. ستجدون تصحيح هذا التمرين في رابط أسفل الفيديو أو في صفحتنا على الفيسبوك، أو يمكنكم كذلك أن تجدوا الدرس كاملا في موقعنا على الانترنت وهو www.appfrancais.com. إلى هنا أصدقائي صديقاتي قد انتهى هذا الدرس الذي تعرفنا فيه على لو سبجونكتيف ولو سبجونكتيف بريزون. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. لا تنسوا أن تشاركوه مع أصدقائكم وتلتحقوا بصفحتنا على الفيسبوك. أشكركم على حسن المتابعة وإلى الدرس القادم وإلى اللقاء.